धोखाधड़ी का शिकार हुए सिलीगुड़ी के गाड़ी मालिक ने भक्तिनगर थाने में कराया शिकायत दर्ज। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, 2 गाड़ी को भी किया बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हां, इस वक्त आप लोग के साथ एक बड़ी खबर लेकर भक्तिनगर थाने से जुड़ चुका हूं, जहां पर बताया जा रहा है 4 अक्टूबर को एक गाड़ी मालिक जो वार्ड नंबर 44 विद्याचक्र कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है, वह धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराते हैं। और जो हमें पुलिस सूत्र से जानकारी मिली है, वह गाड़ी मालिक 2 गाड़ी एक युवक को चलाने के लिए दिया था और उसके बदले जो है वह युवक उस गाड़ी का जो लोन का अमाउंट है वह चुकता करता और कुछ पैसा गाड़ी मालिक को देता। लेकिन वह जो व्यक्ति जो 2 गाड़ी उस युवक को दिया था, वह धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है लगभग 3 साल तक वह युवक दोनों गाड़ी को लेकर जो है चलाता रहा, लेकिन गाड़ी के मालिक को किसी प्रकार से पैसा नहीं देता था, लोन का अमाउंट भी चुकता नहीं करता था। और उस आशा में वह गाड़ी मालिक 3 साल बिता दिया कि वह अब पैसा देगा। लेकिन जब उनको थक हार कर गाड़ी भी नहीं मिला और पैसा जो लोन का अमाउंट है वह आरोपी युवक चुकता नहीं कर रहा था, जिसके बाद बताया जा रहा है 4 अक्टूबर को भक्तिनगर थाने में इसको लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर भक्तिनगर थाने के पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए बताया जा रहा आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया है। और 2 जो गाड़ी उस युवक को चलाने के लिए दिया गया था और वह उसके बदले में लोन अमाउंट चुकता करता, वह गाड़ी को भी पुलिस ने उस युवक के पास से बरामद कर लिया। जी हाँ, 4 अक्टूबर को आपको खबर दिखाई थी जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई थी। और वहां से जब पुलिस हिरासत में कोर्ट से जब पुलिस रिमांड में पुलिस उसे थाने में लेकर आया और जब उसे गहन पूछताछ किया तो उस युवक ने बताया कि उस एक गाड़ी को आसीगढ़ संगलन इलाके में जो है एक व्यक्ति को देकर रखा हुआ था, वहीं दूसरे गाड़ी को नक्सलबाड़ी इलाका यानी कि नेपाल पानी टंकी बॉर्डर इलाके में एक गैरेज में रखा हुआ था। वहीं दोनों गाड़ी को वहां से पुलिस बरामद करके लेकर आए हैं। वहीं आरोपी युवक को आज जो है फिर से उसे जलपाईगुड़ी अदालत में भेज दिया गया है। मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं, यही 2 गाड़ी है। पहला नंबर यह गाड़ी है WB 26S 6368। यह गाड़ी उस युवक को चलाने के लिए दिया गया था। वहीं दूसरे गाड़ी एक और है जिसे नक्सलबाड़ी नेपाल पानी टंकी बॉर्डर से बरामद किया गया गैरेज से, वह यह गाड़ी है। दोनों गाड़ी को वह युवक जो है छुपा कर रखा हुआ था और गाड़ी मालिक को ना तो गाड़ी दे रहा था ना लोन का पैसा दे रहा था। और इसके बाद ही इसको लेकर जो है कंप्लेन किया जाता है और कंप्लेन के आधार पर भक्तिनगर थाने के पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन लेते हुए उस युवक को भी गिरफ्तार किया। आरोपी युवक की पहचान जो जानकारी मिल पाई है वह विमान अधिकारी है। वह आमतला शांतिनगर इलाके में रहता था। वह मूल रूप से कुम्हारगंज दक्षिण दिनाजपुर का वासिंदा बताया गया है। जी हाँ, पुलिस के पास शिकायत होते ही जो है उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था कुछ घंटों में ही। और उसके बाद पुलिस उस युवक से पूछताछ करने के बाद ये दोनों गाड़ी को भी बरामद कर लिया। फिलहाल भक्तिनगर थाने में वह जो गाड़ी मालिक है वह उपस्थित है, उनसे एक बार बात करेंगे कि आखिर क्या पूरा घटना हुआ था, किस प्रकार से उन्होंने उस युवक को गाड़ी दिया था, किस बेसिस पे गाड़ी दिया था। सारी जानकारी जो गाड़ी मालिक है उनसे जानकारी लेने का एक बार कोशिश करूँगा। फिलहाल भक्तिनगर थाने वो गाड़ी मालिक आए हुए हैं तो उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी उनसे इकट्ठा करते हैं। जी हाँ, तो भक्तिनगर थाने के पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है जिसमें धोखाधड़ी के शिकार हुए एक गाड़ी मालिक को गाड़ी बरामद करके गाड़ी खोजने में पुलिस को सफलता मिली। यही वह गाड़ी मालिक है जिन्होंने 2 गाड़ी उस युवक को दिया था और धोखाधड़ी के शिकार हो गया। तो इनसे बात करते हैं। दादा, की घटना হয়েছিল, আপনি কিভাবে ওকে গাড়ি দিয়েছিলেন আর কি বেসিসে গাড়ি দিয়েছিলেন, সব ঘটনাটা বলুন। হ্যাঁ, প্রথমত ওর সাথে পরিচয় হয় আমার অন্য একটা বন্ধুর দ্বারায়। তো বিগত একসাথে থাকা অবস্থায় যখন মানে একটা ভালো পরিচয়, ভালো একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়, তখন ও ফোর্ড কোম্পানিতে চাকরি করতো। তো কী হলো, ফোর্ড কোম্পানিতে চাকরি করার পরে হঠাৎ করে ফোর্ড কোম্পানি চলে যাওয়ার পরে ও চুপচাপ বসে থাকতো, মরমরা হয়ে থাকতো। তখন আমাকে বললো যে তোমার নামে, মানে আমার নামে, আমি যেহেতু মাইনাস সিভিল ছিল, বলে তোমার নামে একটা গাড়ি বের করি, সেই গাড়িটা সেকেন্ড হ্যান্ড একটা গাড়ি কিনি, ওটা ফাইন্যান্স করে দিয়ে ওই গাড়িটা চালাবো, চালিয়ে EMI দিব আর গাড়িটা মেনটেন রাখবো। তো
তো সেই ভিত্তিতে আমিও চিন্তা করলাম ছেলেরা যখন কাজ পাচ্ছে না, সেই চিন্তা করে আমি আমার নামে গাড়ি লোন উঠাই IDFC থেকে, উঠিয়ে নিয়ে আমি গাড়িটা ওখানে আন্ডারে দিই, ইকোস্পোর্ট গাড়িটা। তো দেওয়ার পরে ওকে এগ্রিমেন্ট করে দিয়ে, নটারি করে এগ্রিমেন্ট করে আমি ওই গাড়িটা ওর হাতে দিয়ে তুলে দিই। তারপরে বিগত প্রথম 1-2 মাস 3 মাস ঠিকঠাক EMI দিয়েছে, তারপরে মিস দিচ্ছে না। আমি আমার সিভিল রক্ষার জন্য আমি EMI দিয়ে যাচ্ছিলাম, মানে লোনের টাকা আপনি দিয়ে যাচ্ছেন, নিজেই পে করে যাচ্ছিলাম। তো ওকে যখন বলতাম, ও বলে যে দিব দাদা, ঠিক আছে, দেখা হতো, কথা হতো, এই জন্য আমি আর সেরকমভাবে মানে তো আপনি কত বছর অবধি EMI চালিয়ে গেছেন? আমার লোনটা 3.5 বছর বোধহয় লোন হবে। 3.5 বছরের মধ্যে 3 বছর আমি দিয়েছি। তার মধ্যে 6টা কিস্তি এখনো অবধি পেন্ডিং আছে। 6টা হয়েছে লকডাউনে 2 মাস আমি মনিটিয়াম করেছিলাম, সেটা কিস্তিটা সেটা এখনো পেন্ডিং আছে। তো যখন 3 বছর হয়ে গেল তারপরেও টাকা দিচ্ছিল না? তারপরে টাকা দিচ্ছিল না, গাড়িও পাচ্ছি না। হ্যাঁ, তারপরে কি হলো? তখন ও কি হলো, টাকা দিচ্ছে না ওকে। যখন বললেন না গাড়ি চালাচ্ছেন না বা কি করছেন? আমি সব বলছি, তো বললো গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, গাড়িটা কালো ধুঁয়ো বেরোচ্ছে, গ্যারেজে দিয়েছি, তো গাড়িটা মানে চালাইতে পারতেছে না, সেই জন্য টাকা দিচ্ছে না। আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে, আমি গাড়ি তার জন্য টাকা দিতে পারছি না। তখন আমার কাছে আর একটা গাড়ি নিজে আমি ইউজ করতাম, চালাতাম, সেটা সুইফট ডিজায়ার। ও গাড়ি চালাই? হ্যাঁ। তখন ও আমাকে প্রপোজাল দিল যে দাদা আমাকে তাহলে এই গাড়িটা দাও, আমি এটা চালানোর পরে কিছু বাড়তি টাকাও তোমাকে দিব, তুমি EMI-টাও চালাবা, ওই গাড়ির টাকাও দিতে, ওই গাড়িরও মানে আমি রিকভারি করে দিব, আর তোমাকে আস্তে আস্তে টাকাও দিয়ে দেবো। তো এই গাড়িটা দেওয়ার আগে ওকে কাজ করার জন্য আমি অল্প করে কিছু টাকা, প্রায় 3 লাখ টাকার মতো। আচ্ছা, আর টাকাও দিয়েছিলাম বিভিন্ন সময়? হ্যাঁ, বিভিন্ন সময়। ওই 3 বছর যখন পার হয়, 3 বছরের মধ্যে, তখন ওই গ্যাপিংয়ের মধ্যে আমি ওকে ক্যাশ টাকাও দিয়েছিলাম। তো যেহেতু আমি এতগুলো টাকা পাই আর ও দিতে পারছে না, তখন আমি চিন্তা করলাম ছেলেটাকে যখন ডুবে যাচ্ছে, তাহলে পরে আমি গাড়িটা যখন বসে আছে, তাহলে ওকে দিই, ও চালিয়ে আমার টাকাটা শোধ করছে, একটু হেল্প করবে ওনার। এই চিন্তা করে আমি আর একটা গাড়ি দিই, মানে অন্ধবিশ্বাস। যেহেতু আমি অধিকারী, ও অধিকারী, এই চিন্তা করে আমি ভাই মনে করে আমি ওকে দিলাম। আচ্ছা, ওর বাড়ি চিনি, মানে অরিজিনাল বাড়ি চিনি না, এখানে যে ভাড়া থাকে আমতলাতে সেটা চিনি। তো সেই হিসাবে আমি গাড়িটি দুটো আমি দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে আজকে 1 মাস যায়, 2 মাস যায়, 3 মাস যায়, 6 মাস হয়, EMI দিচ্ছে না। আচ্ছা, মানে আমাকে যে কথা হয়েছে 15,000 টাকা করে দেবে, সেই টাকাটা দিচ্ছে না। বাড়তি টাকা তো পরের কথা। যখন দিচ্ছে না, তখন আমি খুব রাগ হয়ে গেলাম। ওকে ডেকে যাচ্ছি, ও ব্যস্ত মুখখানে যাই হোক, এরকম আমাকে বারবার ঘোরাচ্ছে। তারপরে যখন গাড়ি পাচ্ছে না, তাহলে কমপ্লেন করে 4 তারিখে ওকে আগে ওর সাথে কথা বলার জন্য ওকে ডাকছিলাম। ওকে ডাকলাম, ওকে ডাকার পরে ও দেখা হওয়ার পরে বললো দাদা আমি কালকে করে দেবো, পরশু করে দেবো, মানে ডেইলি দিন কাল ওর শেষ হচ্ছে না। তখন আমি বাধ্য হয়ে করলাম কি, যে না, আমার তো গাড়ির EMI পাচ্ছি না, আমার তো, আর আমিও EMI দিতে পারছি না, ব্যাংক ছাড়ছে না, ব্যাংকেও আমার বাউন্স হয়ে আছে। তো আমি ডিরেক্ট সোজা থানায় এলাম। থানায় এসে আমি কমপ্লেন করলাম। কমপ্লেন করার পরে থানাতে অ্যাড্রেসটা থানার অফিসাররা উনি আমার কমপ্লেন হিসাবে নেওয়ার পরে ওনাকে অ্যারেস্ট করলো। আমতলা শান্তিনগর এলাকা থেকে ওনাকে অ্যারেস্ট করলো, যেখানে থাকে আর কি, সেখান থেকে অ্যারেস্ট করলো। অ্যারেস্ট করার পরে তারপরে গাড়ি দুটো একদিন পরেই দেখি গাড়ি দুটো ওনারা রিকভারি করে নিয়ে এসছে। একটা নাকি নকশালবাড়ি এরিয়ায় ছিল, একটা নাকি আশিঘর ওই সাইডে কোথাও ছিল। তো কি বলবেন, আপনার কি মনে হচ্ছিল কি আপনি গাড়ি পাবেন আর কমপ্লেন করার পরে সেভাবে রিকভারি হবে? অবশ্যই আমি আশা করেছিলাম যে আমি গাড়িটা পাবো, এই কারণেই আমি আর সময় নষ্ট না করে আমি কমপ্লেন করেছি। আর আজকে আমি গাড়ি দুটো যে অবস্থায় থাকুক না কেন, কিন্তু গাড়ি দুটো চোখের সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি যে থানাতে আছে। আমি পুলিশের এই যে কাজ 2 দিনের মধ্যে, কি বলবেন দেখে, মানে আমি খুব সন্তুষ্ট এবং আমার খুব ভালো লেগেছে। আর ওনারা খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটা করে নিয়ে এসছে, যে আমার গাড়ি দুটো নিয়ে চলে এসছে। এটা যদি আপনি লোকটাকে, আর আমার যে শিলিগুড়ির লোককে কি বলতে পারবেন, আপনি আগে যদি এটা কমপ্লেন করতে, তাহলে আগে গাড়ি আরো আগে কমপ্লেন করলে হয়তো আরো আগে গাড়িটা আমি পেয়ে যেতাম। আমি ভাবতে পারিনি যে ছেলেটা আমার সাথে এইভাবে প্রতারণা করবে। হ্যাঁ, প্রতারণা করবে দেখে আমি ভাবিনি কোনোদিন। নাহলে প্রথম গাড়ি এই ঘটনা হওয়ার পরে সেকেন্ড গাড়ি কেউ দেয় না, এটা সবাই বলবে বোকামো কাজ। কিন্তু আমি বাধ্যতামূলক, যে ও পাচ্ছে না দিতে বলে, তার জন্য আমি দিয়েছিলাম, যে যাতে ও পারুক। কিন্তু ও যে এত বড় ঘটনাটা করবে সেটা আমার
ধারণার বাইরে ছিল। এখন খুশি আপনি যে এখন আমি এইভাবে খুশি যে রিকভারি করে দিয়েছে আমাদের শিলিগুড়ি প্রশাসন ভক্তিনগর থানা থেকে আমি খুব খুশি যে স্যারদের প্রতি যে ওনারা গাড়িগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি রিকভারি করে নিয়ে এখন আপনি কোর্টে প্রক্রিয়া দিয়ে গাড়িটা এখন আমার থানার যা সিস্টেম আছে বা কোর্টের যে নিয়ম আছে সেই প্রক্রিয়ার দ্বারা আমার गाड़ी দুটো हाथे पे जाबो। तो देखिए ये वही वो गाड़ी मालिक थे, पूरी घटना के बारे में बताया किस प्रकार से उन्होंने उस युवक आरोपी युवक जिसका नाम विमान अधिकारी उनको गाड़ी दिया था और वह दोस्त समझ के विश्वास करके उसको गाड़ी दिया था कि वह अपना जीवन संसार चला पाए क्योंकि वह समस्या में था। लेकिन उस युवक ने इस विश्वास को तोड़ा है, धोखा दिया इस व्यक्ति को और दो गाड़ी, एक गाड़ी नहीं दो गाड़ी को लेकर वह कह सकते हैं एक लापता हो गया था। इस आदमी जो गाड़ी मालिक है, गाड़ी मालिक को वह नहीं मिल रहा था, कुछ पैसा भी नहीं दे रहा था। इसके बाद वह गाड़ी मालिक जो थक हार कर शिकायत दर्ज करा। शिकायत के आधार पर भक्तिनगर थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक जिसका नाम विमान अधिकारी उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में भी पेश किया और जो दो गाड़ी उस युवक को दिया गया था वह दो गाड़ी को भी बरामद कर लिया। तो वहीं पुलिस को इस सफलता को लेकर क्या सोचते हैं? पुलिस जिस प्रकार से शिकायत मिलते ही तुरंत इस जो केस है उस पर एक्शन लिया और गाड़ी को बरामद किया और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।